Hello everybody, shalom. United with me, Evan Joshua Silitonga. We will learning about the Word of God as the ceremony that day. I think I won't say to you. I am try explain this sermon in according in my main in English. First, I want say to you a piece of God that beyond a reason of mind human that with naturals and reigns in your heart and your mind, you all, in the Father, and the Son, and Holy Spirit. My friend, my brother, the start, we are reading the text, the sermon today. I think I start reading in Indonesian language, and I try to translate it in English. And the topic sermon that day is the Luke 19 verse 1 until to 10, and and verse 1 in Indonesian language. Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Jesus come to Jericho city and keep going on to that city. Verse 2 di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. And somebody is named Zakheus, and he is a job the chief tax debt collector, and he is the main rice. Verse 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. He is try to see Jesus and see who is Jesus according the people, but he is not success because many people, and because he have the body sorts. And verse 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. And he is around preceded mendahului. He is around preceded many people, and then he is climb the fig tree, pohon ara, the fig tree, for to see Jesus. We will skip there. Verse 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu. And then Jesus until to there, he is to up and said, Zakheus, quickly down, because today I must stay in your home. And verse 6, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. And then Zakheus quickly down, and he is accept Jesus with the happiness. And verse 7, tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. But the all people that see about thing, it say Mandarin, bersungut-sungut Mandarin, and it say he is stay in home sinful or sinner. The verse 8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin,
Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. But Zacchaeus stand up and say to God, on half, maksudnya half on my own will I give to people poor, and if there's something I take from people, I will come back for the quadruple 4 kali lipat. And verse 6, kata Yesus kepadanya, hari ini telah jadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. And Jesus say to him, the day the heavens salvation this home, because the man the son of Abraham. And the verse 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Because the son of human come to seek and to save with the lost or missing. My friend, my brother, I'm thinking this the sermon, the text of sermon today. There are 3 main idea in text as to become the sermon that day. Number 1 is, I think, sin is a causation, not naturality or nature. Dosa adalah sebab akibat, bukan kodrat. Sometimes we think sin is make us to inappropriate for life, inappropriate to happiness life, like the lost expectation life. Terkadang kita berpikir dosa itu membuat kita kehilangan atau tidak pantas untuk hidup, atau tidak pantas untuk bahagia, seperti kita kehilangan harapan hidup. If we understand of the meaning of the text, of course we can say it's the false and is the misguided. Tentu kalau kita memahami teks ini, kita akan berkata itu adalah sesuatu yang salah dan itu adalah sesuatu yang sesat. Sin is the cause, disobedience to God, and sin give effect suffering in we life. But sin is not naturality or nature we human. Sin only show disobedience us to God, not so we live without God. Maksudnya saya adalah dosa itu hanya menunjukkan kepada kita ketidaktaatan kita kepada Tuhan, dan dosa itu memberikan efek penderitaan dalam hidup kita. Tetapi dosa bukanlah kodrat kita manusia. Dosa hanya menunjukkan ketidaktaatan kita kepada Tuhan, bukan menunjukkan hidup kita tanpa Tuhan. About the we live without God, like that, my main. So that the big problem is not what sin are we have done, but do repent or not towards what sin have you committed, but are you repent from your sin? Maksud saya begini, masalah terbesar kita adalah bukan apa dosa yang telah kita lakukan, tetapi apakah kita bertobat atau tidak atas arah dosa yang telah kita lakukan itu. Because that the main idea in parts, not questioning what sin have you committed, but are you repent or not from your sin.
Karena itu menurut saya pikiran yang utama dalam bagian ini adalah bukan mempertanyakan apa dosa yang telah kita lakukan, apa dosa yang telah committed, yang telah kita perbuat, tetapi apakah kita bertobat atau tidak dari dosa kita. And the number two, a sinful mind insulting for the sinner, but the holy God loving or sinner or sinful. Nah, di sini ada persoalannya. Kita ini manusia berdosa, tapi kita mengutuki pendosa. Tetapi dalam teks ini justru terbalik. Allah yang kudus justru mengasihi orang yang berdosa. Because that I think about the text, I won't say to us, if you are insulting people because for his sin, I think that's the sick. You still living in your sin. But if you loving somebody because the stupid for his sin, that the sin your sin are the forgiven of Lords. Artinya saya berpikir melalui teks ini, jika kita mengutiki orang karena dosanya atau karena kekurangannya, bagi saya itulah tandanya kita masih hidup di dalam dosa. Tetapi jika kita mengasihi orang, kita kasihan kepada orang karena kebodohannya yang terus melakukan dosa, itulah tandanya dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Because that if you cannot or you cannot to accept to loving the people the people sinner, of course your faith is not a grow but the died. But if you are loving human, so he is sinful or a sinner, and you know is the stupid, and you give his spirit, you give to him about the advice in the word of God, and is I think is the sin, your sin are forgiven God. Karena hanya orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan yang dapat mengasihi orang-orang berdosa. Because the people the have are forgiven God, like that human can to loving sinful or sinner. And number three, desire to meet with Jesus will make us to feel experience relation with God like the Zacchaeus. Keinginan kita untuk bertemu dengan Yesus akan membuat kita mengalami atau merasakan experience pengalaman relasi dengan Tuhan seperti yang dialami oleh Zacchaeus. And I think to meet with Jesus is the starting start life change, the start about the life ribbon. Dan saya pikir pertemuan dengan Yesus itulah adalah awal perubahan dari hidup seseorang dan pertobatan dari hidup seseorang seperti Zacchaeus. Jadi Zacchaeus tidak akan pernah terpikir untuk bertobat kalau dia tidak bertemu dengan Yesus. Jadi kita jika berusaha untuk bertobat atau berubah, kalau dasarnya hanya karena perasaan sentimental belaka, kita tidak akan berhasil untuk berubah atau bertobat. But the commitment repent in your heart, in your mind, because you experience to building relation with God, and according to the text, you must success, and you real to feel, and you about the life change, about the ribbon life.
My brother, what the meaning, what the repeated about the meet Jesus, to meet Jesus with the at contemporary. Why? How can we explain? How can to interpret it about the to meet with Jesus? And I think to meet with Jesus at a contemporary is a worship, worship. Bagaimana kita memaknai bertemu dengan Yesus pada konteks masa kini? Dan saya pikir dalam konteks masa kini, to meet with Jesus, bertemu dengan Yesus adalah melalui ibadah, peribadatan. Because that I think and I say, if you the more you worship, of course, the more real for you about the life change, about the riven life, that is the salvation. Artinya saya berpikir bahwa semakin kita beribadah, maka kita akan semakin nyata bagi kita tentang perubahan hidup, tentang pertobatan hidup, yaitu keselamatan. Because we have the habits about the building relationship for God. We have the habits about the relation for God. About the worship of God. And I think and I hope and I pray God bless you all. And the close statement for me, we are too sinner or sinful, but don't you afraid to sin, because we have God. I won't say kita memang orang berdosa dan kita tidak bisa bantah kita orang berdosa, kita tidak bisa mengkuri kita berdosa. Tetapi sekalipun kita orang berdosa, kita tidak perlu takut kepada dosa, because that we have God, karena kita punya Tuhan. And I think God bless us, my brother. God bless us all, everybody. And in the name of Father, in the name of Son, and in the name of the Holy Spirit. God bless you. Amen.